Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, so today we will discuss tutorial 18. Okay, we go straight to number 1. Okay, Tangkak Jaya shopping complex charges RM4 per hour to park for the first 3 hours. For the next 2 hours, the charge is RM3 per hour and RM2.50 per hour for the next 2 hours. A flat rate of RM25 is charged if the car parks more than 7 hours. Determine the IPO and draw the pseudocode and flowchart to calculate the total parking fees. Okay, so macam biasa, first kita kena buat problem analysis, IPO. Okay, so IPO. Okay, so untuk kita buat IPO, kita kena tentukan kita punya control apa. Okay, untuk sebab dalam proses tu nanti kita nak guna sama ada sequence ataupun selection yang ada determine tu. Okay, and then last repetition. Kalau control kita punya problem tu repetition, kita kena guna words repeat. Okay, so kita kena tentukan tu dululah. Okay, so daripada soalan ni apa yang dia nak buat adalah dia nak pilih hour kan. Okay, first 3 hour berapa ringgit, then next 2 hour berapa ringgit, then next 2 hour berapa ringgit. Okay, so ini adalah selection. Okay, bila selection kena ada determine lah kat depan nanti dalam proses. Okay, so first tengok input kita. Okay, dalam soalan ni apa yang kita nak kira sebenarnya? Calculate the total parking fees. Okay, so maksudnya apa yang kita nak ialah yang total parking fees ni kita punya output lah. Okay, total parking fees. Okay, and then kita punya input. Apa dia kita punya input? Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia akan kira hour untuk tentukan total parking fee. So kita perlu masukkan hour lah sebagai kita punya input. Okay, and then process to determine and calculate total parking fees. Okay, padam dulu ini. Okay, based on hour. Okay, and then output kita ialah total parking fees. Okay, dan sebelum kita buat pseudocode, kita kena tengok dulu apa equation yang kita perlukan dalam soalan ni. Okay, so apa yang dia bagi tahu dekat sini, RM4 per hour for first 3 hour. So maksudnya first 3 hour RM4, and then the next 2 hour RM3. Okay, plus 2 hour RM3, and then 2.5 per hour for the next 2 hour. Okay, plus 2 hour more, 2.5. Okay, and then more than 7 hour flat rate. Okay, so more than 7 hour RM25. Okay, so untuk yang ini, okay, apa equation yang kita akan dapat? Okay, so untuk first 3 hour, okay, kat sini ialah RM4 per hour. Yang ini RM3 per hour and RM2.5 per hour. Tapi yang ini flat
rate. Okay, tak perlu per hour lah. Okay, untuk yang 25 ni. Jadi yang untuk per hour ni, okay, untuk yang first mesti, okay, kalau kata kalau user tu parking 3 hour. Okay, jadi 2 hour. Let's say 2 hour. Maksudnya 2 darab 4 lah kan. Okay, and then kalau dia parking 1 hour, okay, 1 times 4. Okay, jadi kat sini apa yang menentukan dia punya value parking, total parking fees tu ialah hour. Okay, so untuk first hour dia punya equation, untuk first 3 hour dia punya equation 4 darab hour. Okay, and then untuk next plus 2 hour. Okay, additional 2 hour RM3 per hour. Okay, so untuk additional 2 hour ni let's say 4 jam lah. Okay, kalau 4 jam maksudnya 3 jam yang pertama rate dia RM4, tapi 1 jam yang seterusnya rate dia RM3. Jadi so ini equation dia ialah 4 darab 3. Okay, sebab ini 3 jam yang pertama. Okay, mesti kena tambah dengan hour minus, okay, dekat sini kita set hour penuh tadi. Okay, hour minus 3 times 3. Okay, yang inilah yang kita nak dapatkan additional hour. Okay, sama juga dengan yang ini. Okay, ini kita boleh buat 12 lah. Okay, so untuk another next 2 hour, contohnya ini 3 hour tambah 2 jadi 5 dah kan. Okay, ini tambah lagi 2, 6 dengan 7. So contohnya hour yang ke-6. Okay, maksudnya 3 jam yang pertama RM4 per jam, 2 jam yang seterusnya RM3 per jam, and then dah 5 jam. Okay, tambah 1 jam lagi, jadi 1 darab dengan 2.5. Jadi sama juga dengan yang ini. Dia punya equation cuma kena ni lah. Okay, tambah lagi 1 additional hour lah. Okay, jadi 4 darab 3 tadi 12 tambah dengan, okay, 2 darab 3 untuk second hour yang seterusnya 6. 3 darab 2 lah yang ini. Okay, tambah dengan, okay, yang ini ialah hour minus, okay, minus berapa? Ini 3 tambah 2 jadi minus 5 lah. Okay, darab dengan 2.5. Okay, so jadi equation dia adalah 18 tambah dengan hour minus 5 darab dengan 2.5. Okay, and then last yang ini kita terus ambil 25. Okay, so ini kita punya equation yang akan ada dalam kita punya pseudocode. Okay, ini if yang pertama, ini if yang kedua, if yang ketiga, else. Okay, yang inilah. Okay, then so kita punya pseudocode. Okay, start. Okay, and then ini selection. Okay, tak ada initialize apa semualah. Okay, terus kita punya input. Okay, read apa kita punya input? Hour. Okay, lepas tu terus kita punya condition lah. Okay, if hour less and equal to 3, apa dia punya equation tadi? Okay, total parking fees equal to hour times 4. Okay, and then if hour
more than 3 and hour less and equal to 5. Okay, apa dia punya equation? Total parking fees equal to, okay, yang kedua tadi ni. Okay, yang ini. Okay, jadi 12 tambah dengan 3 darab hour minus 3. Okay, tutup kurungan. And then if yang ketiga, if hour more than 5 and hour less and equal to 7. Okay, apa equation kita tadi? Total parking fees equal to 18 plus hour minus 5 times 2.5. Okay. And then last else okay, else apa last kali tadi? Total parking fees equal to 25. Okay, yang ini yang more than 7 hour. Okay, and then and if, okay, lepas tu output dia lah. Okay, print total parking fees and then stop. Okay, so ini adalah pseudocode untuk tutorial 18. Okay, so daripada pseudocode ni saya nak awak buat flow chart. Okay, next class saya akan tengok flow chart awak lah. Okay.